Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alona, Manipod, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinasilosak, iso ita ti makagapu nga agproblema ak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay amang mas kamanain, anakatanaw iti adayaw, Alona. Anyat orasan tatang, ngam awan pa iti asawak. Amang ano naguber tayo manin wano saan, awan pa'y karelyebo na, kasgwardya. Kanayon lata na kasta. Adan samutan babae na. Day tangami na dagos ti pampanunutem, babae adagos. Kat anya ko mga rudngay. Amok, iras-rason na lang dayta overtime adayta. Ay, saan ka unay iti asawa manak ko, tanasingpet ni Primo. Kabailan na ngamin nga irikos ti utak yu, tatang. Ngam na siyak. Saan? Ala, ingkakit maturugain. Nasaysayat pa'y datang aramiday. Saan ang mabalin, tatang? Urayak ti asawa. Apay analadaw ka manan ang naggawid, ha? Anya ka kadi. Naladaw lang nga simrak ni Pari Maki. Tadda emergency na. Isu nga inuray ko. Nagadukat arason mon? Amok! Ada babaem! Babae nga ibagbagamat. Ala, umay ka. Sumrak ta iti kwarto. Ni. Umay ka. Di nakiguyod Ala, agsukat ka. Usuban ti uniform mo. Agraman underwear mo. Takitaak. Darasam! Unay kan. Kas kalagbagtit mat. Surutam ti bagbagak no agpayso nga awan babaem. Wano, kagap-gapom iti ayan na. Awan amok iti bagbagam. Agtrab-trabaho ti tao iti nasayaat. Ngam pagat atapan nakit din. Nanang, bagbagaan nyo man di anak nyo. Tapay, Alona. Amok, at napagluklukwan na babae. Nalaing lang agilimad. Iso adyak makaala iti ebidensya. Aday ta ka manan. Pagat ata pamanan ti asawam. Isakit yo. Taanak yo kat ngarod, nanang. Atap mula ang dayta, Alona. Awan dakas nga aramidan dyan ako. Namin anok matan a kinasao. Amok dyan ako, Alona. Saan nga gulbud kanyak dayjay? Basta, saan ang kasumardang, aging gaadyak mapanagnakan kada kayo, nga adda babae na. Ay na, Alona. Parparigatam laang tibagim iti kasta nga aramida. Anya nga tate aramidag, tapno maamwak na adda babae nila kay ko, wenno awan. Ay katsurutam iti amin apapanan na. Wen anya? Apay, mariknam kadikat adda babae na. Kasano? Kanayon mat ngamin ti panag-overtime na. Wenno saan? Maladaw nga agawid. Dayta ti kasayatan nga aramidam. Surutam iti anyaman apapanan na. Alaman nga rod, takasta ti aramidak. Ditoyak nga agpwesto. Nalawag ang makitak dito'y building abang bantayan ti asawak. Makitak no asino dagiti makasarita na. Mapanuknukak lang nga da babae na. Iparupak kan ni nanang.
Saan kit di na mamati? Nga adda aramid ti anak na. Makita na ita. Sa dino tinagapwam, Alona, nagmalmalam nga awan ka dito'y balay. Didak disturbuan, tatang. Makita yumat. Agdardarasak nga agluto. Tadandanin sumangpat ti asawa. Sa dino nga ron tinagapwam. Pagat atapam ti asawam, ngamsikan sa ti adaramid na. Anya, matanti kasta sa asawan nyo, tatang. Sinurot ko ti asawak. Binantayak iti trabaho na. Kahit ada nakita mababae na? Awan? Dayta. Sumardeng kamot ngatan nga agat atap iti asawam. Amangan nun na iran na laeng asaan daan nagkita ita nga aldaw, tatang. Nainti kasta panunot mo. Talaga nga raw, di ka sumardeng. Jack sumardeng, aging gang awan mapaneknekat. Ola, mangan kan. Da kayo pa ni tatangay. Muna kami tayon. Tanagbayag kamot ngamin. Sige nga, Rod. Mga anakon, tamabisinak una yan. Mabit lang. Ayan ti cellphone mo. At dito'y bulsak, Apay asaan mo ay ang maibati. Erwar mo takitaak. Unay kalakid din ay, Aday ta. O sige. Umuna ako ni ti kwarto ta. Sumaruno kanton. Sekan ti mangisimpa itinanganam. Mayatan ti turok ti asawak. Awan mat mabasak iti cellphone na. Siguro, indilit na aminan a conversation da iti babae na. Anya nga taaya ti aramidak. Talaga analaing nga agilimod to'y asawak. Wen, amukon ti aramidak. Wen, kasjay latan ti aramidak. Nakarubuat akon, bakit? Ngamsaan mo matangan nga isubli ti cellphone ko nga inalam idirabi Daytoy ti alaam a cellphone. Cellphone mo mat daytoy. Wen, agsinno kat tapay laang iti cellphone. Til aramidam mat. Kasanon no ag-text ti agency iti cellphone ko. Di i-text ko kan ka. Kastamot ti aramidam. No adda ag-text di ta cellphone ko, i-text mo mat dito'y cellphone nga igam ko. Ay, awan la ti di ka pakataktakan nga aramidam mat. Itad mo kit din ti cellphone ko, tama pa nakon. Siguro, adda ilamlamang mo kanyak, iso asaan mo akayat. Siyak tupay, kat kayat ko nga ipaigam ta cellphone ko kan ka, tawan mat ilamlamang ko. Ay na, unayin ti kastoy. Makaumakamat. Panawan ka man langan. Maladaw akon, numatidugpay dahito asaritaan ta. Kumusta nga iti panang surot mo iti asawam, Alona? Adda ka din nakitam? Awan nga, Rod. Jakon kaya tasurutan manen. Mataktak mat ti oras ko. Awan matrabaho ki balay. Nusursuro taklatan nila kay ko. Di saan mo nga roden ang maamuan, no? Adda madingar aramidan na. Adda na panunot ko idirabi nga aramidan. Tapno maamuak, no adda kalukwan nga aramidan na. Anya ngay? Nagsinukat kami iti cellphone. Anya? Kayat naman. Awan na aramidan na Saan na makalusot ita? Maamuak, no asino dagiti agte-text kan kuana.
Kasla imposible mo't daytoy. Anya ti imposible ako na maluna. Maluman. Ngam awan mo't mauray ko nga ag-text iti cellphone ni Primo. Anya? Inalam ti cellphone na. Nagsinukat kami, tatang. Iti kasta, maamwak no asino mo't dagiti ag-text kan kwa na. Ay aglablabas ka na, Alona. Agyaman ka ta nasingpet ti asawam. Sana matagtagaray. Nasingpot. Amoyo, tatang. Dagiti saan amatagtagari. Iso ti adda ilimlimad da. Nangalamot iti dayta ngay bagbagam, Alona. Kat si ka nga raw analaing asumaaw, awan ilimlimad mau, kasjay. Talaga nga awan ilimlimad ko, tatang. Una, gapo ta sa riwak ka. Manon nga aldaw nga igam ko to'y cellphone nila kay ko. Ngam awan mo't babae nga ag-text. Wano ag-chat. Wano? Adda sa bali a cellphone na nga ilimlimang na iti locker na. Ije pagtrabahuan na. Anya nga tate aramida kaya? Ay, wen? Adda manen na panunot ko nga aramidan. Kasjay laengan ti aramida. Simra kamutan dito yung kwarto. Agsuksukata kon, tas umra ka kon. Adto iti cellphone mo. Itad mo matan kanyak ti cellphone ko. Napnak kamat nga taitan. Amumon, nga awan babaik. Sa anak pa'y akontento, Primo. Anya ti amok, no adda ilemlemeng mo asabali a cellphone mo. Ay, Jack ammo, no anya a klase ti panagpampanunot mo. Awan lang arudan na duktalam, ipilit mo pa'y laang. Adda sa bali ang napanunot ko. Tap na agtal na ti panunot ko. Anya mananday ta. Daytoy underwear ko ti isuot mo. Anya? Ay, Jack kayat. Di nakman pagbalinan a paspasurot latan. Alaw na. Anya? Saan mo akayat? Lalaki ak. Ngam ipasuot mo kanyak ti underwear mo. Natiklo ka matlangan. Adda babaim. Gapo ta saan mo akayat nga isuot ti underwear ko. Apay anak kaida kamutlat taditan. Talaga akay kayat mo ti aglangan iti trabahom? Ngam ti mangisuot iti underwear ko? Talaga amang ipanaknak nga adda babaim. Saan aday ta saan ko apanang isuot iti underwear mo? Ti mangipanaknak nga da babae ka. Tapnumapnak kan. Kan mamati ka nga awan babae ka. Agid da aklatan nga agmalmalam. Sa anak nga agtrab-trabahon. Jack maten rumrumwar dito'y balay. Babaan iti daytang aramidak. Mapanaknakam nga awan babae ka. Makaumakamattan alo na. Anya? Kasanutangay, no di ka matagtrabahon. Makaamukan. Imik katakon iti trabaho ka. Maumaak iti aramid mo, Alona. Ala, si kangarun ti rumwar ang mapanagtrabaho. Tadituyak laangan balay. Total, adamat ni tatang amang bantay kanyak. Siyak, ti pagtrabaho, No di mo kayat ti agtrabaho. Oh, di uray mabisinantan. Anya? Nanang, da kayo man ti makisarita ka ni Primo. Tapay, mate. Di naman kayat ti agtrabaho. Anya? Iti anya kumamataga po adinan kayat ti agtrabaho? Kwa ngamin, nanang. Siguro akaga po iti kinaman ng imon, mau. Jack mo.
Aga po iti naramid ko kat dinan kayat ti agtrabaho. Ay, makaamo ka iti dayta parikot mo, Alona. Di nakiramraman. Si kalagan ti agtrabaho, tamaganab mo, iti kinaman ng himon mo. Pangaasiyo ka di nanang. Tulungan da ka makisaw ka ni Primo. Apay lang agpatulong ka kanya. Awa mo lang papatsam nga ibagbagak. Oh, si Kamat, ano na? Anya ti masapol mo? Nadamag kong agbirbiro ka iti para labatam. Siyak kuman ti alaam. Mabiit man laang. Nalabsan ka idikalman a makisagsag ka. Ita, makilabada ka? Apay, anya tinapasamak iti asawam. Naikat iti trabaho na? Saan? Nancy? Anya nga ron? Apay a makitang-tangdan ka matan. Dinan kayat ti agtrabaho. Taapay ngay. Basol ko ngamin. Kanayo nak nga agimon. Ita, dinan kayat ti rumwar iti balay. Anya? Iso apang nga asim mutan Nancy. Siya kun ti alaam a para labam. Ayan tinsang pat mo amasida, ta siya kung ti agluto. Tuyo, kan kamatis ti ginatang ko. Aggagat kamot tapno saan lang akas tatigat gatangam amasida. Idi siyak ti agtrab-trabaho. Arig na di kapag sidaan iti tuyo. Agsublikan iti trabaho, lakay. Marigrigatan ako na makitang tangdan. Dakdakkel mo't lang ti sweldom, no sikat agtrabaho. Pinadas ko tinagsubli iti agency. Ngam awanan bakante. Nakaaladan iti kaswat ko. Narigat ti agbirok iti trabaho. Isu nga anusam ti agtrabaho. Tas ikamot laang ti makagapo. No apay anawananak iti trabaho. Anya ita, maamiris mo dagiti kamalem. Uwan tatang. Agbabawi akman, ngam awanan maaramidak. Nagrigat gayam ti agsapol iti kwarta. Saan na balay? Masan tumot la siguro kan ka ti asawam. Ket tulungan na kang agsapol iti kwarta. Nasakit pa ila tinakam na siguro ita. Gapo iti inararamid mo. Kaya't nala siguro makaamiris ka. Numaadaan tumanen iti trabaho ti asawak. Jakton agim imon, tatang. Rumbang laeng. Subramit ngamin ti aramidam. Aging ga ita, awan pa'y trabaho ti asawak, Mr. Lonely. Kat pagbababawyak ti inararamid ko. Saan ako mga grigrigat ita, no saan ko asinubsubraan ti inararamid ko idi. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman pagayam Alona iti daytoy apakasarita agsingsingpet ka. Ken ipakitam iti asawam ang nagbalbaliw kan. Agkid daw ka iti sorry. Kat ibagam nga ikagumaan na ti agsapol iti trabaho na. Ket agkari kamet, adimon ulitin dagiti inararamid mo idi. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona, Manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinge di tinagan a Marcos, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan iditing kasarko a babae, ngem adda kinadennak. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Marcos, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Adto yung tikanan nyo, Sir Marcos. Inyag kundi ti sila nyo. Tapno saanan amasapol arumwar kayo pay. Mangan kayon. Tapno daras ti panagimbagyo. Agyaman nak, Janet. Naimbag ka pa'y. Taas si kaswanak. Ngam ni Sarah. Awan pa'y lang aging gaita. Talaga ang nagsayat ka kanyak, Janet. Ar-aramidak laeng ti trabaho, sir. Ang mas daawak man ka ni Ma'am Sandra. Uray masakit kayo. Kanayon lata arumwar amapan agsugal. Hawan nga rod. Kaslawan patag ko kankwana. Naimaglakit din. Tada ka ang mga asikaso kanya. Rumor ka din, Marcos? Wen, pasyar kita nga aldaw dagiti negosyok. Nabayag ajak na pasyar, gapo iti panagsakit ko. Kasta ka di? Marcos, sakbaya rumor ka. Ikan na kumapa iti kwartam. Mas hapul ang makabawi ak ita. Gapo iti pan nakaabak ko, idi rabi. Kasta kadilatan ti amom nga ramidan, Sandra. Pangasim kumamit. Isardeng mo ti panagsugsugal mo. Gapo tawa na sayat nga itden na ken ka. Tulungan na kidi ang mga sikaso kadagiti negosyok. Sana bale? Swelduan ka. Anya? Ang diyaka mo ti aramidag no ko na matulungan ka. Timat ko na maapanagsugsugal ko. Di ka madanagan, ta sumardeng ak tulat ta. Alakit din, ikan na kun iti kwarta, sakbay arumwar ka, Marcos, honey. Atoy, Uncle Marcos. Inyagan kayo ti prutas. Kat, kumusta kayo matan? Tiamag ko nagsakit kayo kanaw. Pasensya kayo na. Gaputa sa anak-anak ka umay adagos anang sarong karkada kayo. Awanan yaman na Mario ka anakan. Uwe, nagsakitag. Ngam naimbag anakon. Naimbag nga rod tada ni Janet akatulungan mi ang mga sasikaso kanyak. Ha? Apay, di na kayo kadyas asikasun ni Auntie Sandra? Saan? Gapot ta makumiko mga agsugsugal. Anya? Wen Mario, isuan ni Janet ti adadaan ang asikaso kanyak. Bayat ti panagsakit ko. Oh, pare Marcos. Nakitam ka din dagiti inventory dito'y grocery? Wen Parilando, katagyaman ako unay, tauray awanak iti manong aldaw. Inasikaso yung lata na imbag to'y negosyo. Gapu, takas tati rumbeng. Napigsa to'y grocerya. Kanayon nga ado ti tao nga aggatag. Malaksin kami na napintas ti serbisyo tayo dito'y. Nasisingpet pahay dagiti mga asikaso kadagiti umumay a customer. Agyaman ako unay, pare. Ay, napigsang agpaiso ti negosyo. Ngam dakal mati parikot ko. Amok salatan, no anya ti dakdakamatam.
Apay ngamin nga ano samlata nakadenden na ni Sandra. Di mo pa sila. Jack kabalan nga ramidan ti bagbagam. Anya? Mangnamnawa mga klata, ngagbalbaliw pa ni Sandra. Parilando. Adto yung tikapiyo, Sir Marcos. Inyagan kayo pa ititinapay ang napalamanan iti butter. Inyag kundi ti salas. Nakitak ngamin ang napasnak ti panagbasbasa yo. Agyaman nak Janet. Talaga kabisado mo ti kayat ko at timpla ti kape. Agyaman akngat na nagustuhan nyo, sir. Awan gayam. Nakita mo ka din ni Sandra. Awan mo ti Jesseled may te nakariingag. Nakitak itay arimwar, sir. Apay, saan ka di manan ang nagpakada-kada kayo? Sakbay arimwar? Saan, Janet? Nga mamuklatan no sa dino tinapanan na. Nasaya ta simmangpet kan Sandra. Mabalin ka di nga agsarita ta. Anya ka dit ibagam, Marcos. Pangaasim ta ibagamon. Nabanugak. Nasakit ti ulok. Kan kayat konti aginana. Naabak ka man na ni Tisugal. Isuakas ta ti jar mo. Wan! Amumat lagayam. Ngam saludsud ang pailaang. Naabakak iso na pudot ti ulok. Masurunak unay ka nagiti kakadwak ngagsugsugal. Kaya't ko ti makabawi iti dakkel nga abak ko. Pangaasim ko ma. Isardeng monti agsugal. Ikanak iti kwarta inton bigat tapno makabawi ak. Kaya't ko ti makasubot. Imaya, gaputa kayat ka akasarita maipapan, iti madamdamag ko, nga aramidan ti kadendennam, Manong. Ading ko. Manong, nagrigrigatam dagiti kwarta nga insugsugal dayjay a Sandra. Pasensya ka no ibagakkan ka daytoy. Anya day ta, ading ko. Ibagamlat ta. Dumdum nga ka. Manong, saan mo basta pinidot lang dagiti sanikwa nga daken ka ita? Kalpasan na? Isugal na lang? Dayta nga ti parikot ko. Sana dumngag ni Sandra iti pamagbaga. Aramidan na latta ti kayat na. Sana ko man na makibiyang iti personal abiyag mo. Ngamjak la kayat aluklukon na kalatan dayjay a Sandra. Anya nga tano isinam laangan. Sana bale, taawan mo't anak kiyo. Kan may saan kayo mo't anak kalaysa? Kinapudno na. Kastamot ti pampanunutek, Maria ading ko. Makaumam meten, tinagalas nga aramid na. Bayam, panunutek ana imbag, dayta nga imbagam. Sir Marcos, mangan kayon. Nagluto ak iti paborito yo amasida. Talaga nagaget ka na singpet ka, Janet. Araramidak laang magtitrabahok dito balayo, kas babaunan. Awan gayam, simangpet ka din ni Sandra. Saan pa'y mat, sir? Talagan sa ngawan pa nagbalbaliunan. Isuabay-bay ang talatan, sumangpet tulat tayo ton kay kayat na. Naimas tin luto mamakan. Umay ka, Janet. Agsango tamang rabi. Datalangan ti aglanglang amangan. Nakaring kagaya man, Sandra. Apay, hurumwar ka kadimanan itang agsapa. Nakarubwat ka met. Ikan na kon iti 50,000. Bareng masubot ko itang aldaw ti adon nga abak ko. Sige.
Ikang ka iti kastagatad. Ken uray mang tedak pay iti kanayunan a 50,000. Ngamsaan kan nga gawawid dito'y balay. Gaputay tamat lang. Agsinatan, Sandra. Anya! Juan, husto tinangeg mo. Agsinatan, gaputan na uma akon itinagalas nga ugalim. Anya ti kunam, pare? Pinapanaw mo ni Sandra, je balay mo? Juan, parilando. Nauma akon itinagalas nga ugali na. Nasaysayaten ti kasjay ngay naramid ko. Ngam tininot nga ibusen na tinagrigrigatak a kwarta. Gusto ka, pare. Ay, sayang. Saan nga impatag ni Sandra ti relasyon nyo? Bagi nalatan ti pinampanunot na. Napatpatagpay kan kuwanan ti bisyo na. Awan sa namnamanan nga agbaliw, iso na umakon. Nasaysaya atin tigas di ngay naramid mo. Ang mga no ibusin nanto amin asanay kwam, no di ka pa'y lagbalaw. Nagpipintas dagiti sabong dito hardin, sir. Kanayon ana lang to, gaputanda ti hardinero akadwak ang mga asikaso kadakwada. Agyaman ako na ikan ka, Janet. Di nakpinanawan. Nga urek may sakon asir-sirbiam dito balay ko. Awan gapo na, tapno panawan kayo, sir. Malaksid no saan da kun akasapulan amang serbi kada kayo. Santo ang mapasamak dahita. Gaputan na patig ka unay kanya. Kat kasapulan ka itibiyag ko. Anya ti kayat yo asawan, sir. Ibagakon kan katipod no, amarikrik-nak. Anya ti kayat yo asawan, Sir Marcos. Nabayagan nga gayataken ka. Ay ayatan ka, Janet. Anya? Agayat kayo itikas kanyak akatulong laeng, sir? Tinapateg ket nasayahat ka tao. Wen, ay ayatan ka, Janet. Nagsaya atin, nuni manang Janet ti ikasaryo, angkal. Nasingpat na dya babae. Simple, kaya nasaya ti ugali na. Jak may ladawan ti kinaragsak ko itabarok. Nasarakak matlayangan ti babae at talaga apara kanyak. Husto kayo, angkal. Ni manang Janet, ti para kada kayo. Asaan kat, ani Auntie Sandra? Kablaawan ka, Manong Marcos. Nasara ka matlaangan ti babae aparakan ka. Agyaman ako nayading ko. Ket agyaman akmat iti Diyos. Gaputa impaay na ni Janet akatakunay na ko itibiyag. Ay, no kumaidipay ang nagsabat ti dalan yo. Di saan kumaan na sayang dagiti kwartam nga insugsugal ni Sandra. Anya ka di pailaing timasapul mo, Sandra. Apay ang nagpakita ka pailaing kanyak. Marcos, awan sa bali apanggap ko. Sanak nga umay mangriribok. Kinapudno na. Kaya't ko lang ti umay agkid daw iti pamakawan. Gapo iti nagalas nga ugalik. Pakawanan na kuma, Marcos. Di kagdanag. Nabayagan na napakawan ka. Ket nakalipat akmadten. Agyaman ak no kasta, Marcos. Kahit
Kablaawan kamat iti umadanin a panagkasaryo kan ni Janet. Naragsakak para kada kayo. Agyaman Sandra. Kat sapay la kumatag balbaliw kamatan. Wen Marcos, agbalbaliw akon. Umadayo ak ditoy. Kat biro kag tigasat ko iti sabali a lugar. Nagkasar kami nga rod kini Janet, Mr. Lonely. Katagyaman ako na iti Diyos. Gapo ta saan ka nagbidot anang ikasar ken kuana. Gapo ta nasayat nga asawa ken ina. Dagiti dua ang nagbalin nga anak mi. Ita, naragsak kami. To'y pagayam mo, Marcos. Marcos, pagayam ko, agyaman na iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nasaya at met, tanasapa ka ang nakaamiris. Ket di mo inuray, anaibos ti kinabaknang mo, sakbay nga insinam ni Sandra. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti kinaragsakyo kini Janet, ang nagbalin nga asawam. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marcos, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan at Cherry, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inayat, ken impaay ko ti amin akasapulan ti kapsat ko. Ngamjak ni namnama asak metlaeng ti makapasakit ken kuana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Cherry, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manang, dito yak pala ang balay mo ngagnaad. Kasapulak namin ti ag-review para iti board exam. Kabayatan ti panag-apply ko iti trabaho. Kat sa dino kumapay nga iti pagnaadam na saan adito'y ayan ko. Saan ka kadi ang maburborin dito balay mo, Manang? Agmay-may saka. Adang agpay subukod mo abalay. Ada klinik mo akas dentista. Ada negosyo. Ngam awan mat boyfriend mo. Anya nga rod ti maaramidak no awan mo't magusto kadagiti agar-aram kanya. Chosi ka nga min unay, Manang. Saan nga iti dayta? Ngam talaga nga awan magusto kadakwada. Aywan gayam. No saan ko ang mauray ni Rico, si kantulat tanti sumango kan kwa na. Kitaom dayta? Maki-boyfriend ka sa ita, ipaasikasom kanya. Italaang mat, Manang. Amangan ngamin no saan kami nga agin nabot. At dapay lang ngamin iti biyahe. O sige, italaang nga ipaasikasom kanyak ti kaayan ayat mo ha. Wan Manang. Sana bale, tanagkit-kita kayo matan. Namindwa daras laang mat nagkita kami. Kan saan kami pa'y anak kapagsaritaan na sayaat. O di na sayaat. Ta makapagsarita kayo ang naimbag itan, Manang. Nakapanawan ni Jana, saan mo na naabutan? Win nga rod, Cherry. Na-traffic akmat ngamin. Sana bale, taimbilin na kakanyak. Maala, agi na nakapay, tatulungak ni Manang Irene nga agi sagana iti meriendam. Ne, kababain pa'y kan ka. Nadisturbo kan. Imbis a day off mo.
Awan parikot iti daytari ko. Sana bale ta boyfriend na kamot ti kabsat ko. Agyaman na ka, Cherry. Agpaisuti ko na ni Jana, anasingpet ka. Nagwapo gayam ti boyfriend ni Jana, ma'am. Agpaiso daytaan ako naman ang talaga analaing nga agpili ti kabsat ko. Da kayo ngay, ma'am. Kaano matamadan kayo iti boyfriend? Ay na agpada kayo laki ni Jana. Magagaran ang maadaanak iti boyfriend. Kasanumat ngamin, ma'am. Nagpintas kayo, mate. Ngam awan boyfriend niyo. Puro kayo trabaho. Manipod na tayo dagiti nadakkelyo iti aksidente. Puro trabaho. Tiyada iti panunot yo. No sa anak nagtrabaho, kasano ang mapagadal ko ngay ni Jana. Sa bagay, da kayo tinagbalin nga ama ken ina ni Jana. Iso akas la saan la akab sa ti pangibilbilangak ken kuana. No di kat kasla anak kumatan. Isu nga road nga itatana ka adalan. Rumbang kumamat at ibagyo ti asikasun niyo, ma'am. Baki boyfriend kayon. Saan pa nga itamanang? Kaano ngay, ma'am? Mapanan ti edad niyo. Ay na di nakdagdagan na kastamanang. Tamangan no karkaro asa anak amaadan iti boyfriend. Ay, jay agnagan iti Ruel. Nasingpet mo day jay. Adamat itsura na. Kan baknang ti pamilyada. Gayem lang ti pangibilbilangak ken kuana manang Irene. Napili ka nga min unay, ma'am. O anya, nagkita kayon kin Rico? Wen, manang. Ngam, apagbiit laang. Ada kaming interview na. Agap apply iti trabaho ditoy? Wen, manang. Kasta ka di. Sa dino nga rod ti pagyanan na. No kayat na, damot bakante a kwarto ditoy. O sige, ibagak kan kwa na, manang. Kan ibagak amang tad iti share na. Sika at talaga. Uray saanan, tamang rugrugi pa ilaang matikaayan ayat mo. O, di share na iti makan, kasjay. Ala, makamo ka. Basta welcome ni Rico dito'y balay. Ay na. Thank you, manang. Ada ko maimportante nga ibagak, ma'am. Anya day tama ng Irene? Ada iti ospital ti asawak. Katawan mga sikaso ken kuana. Iso nga agpakada akpay lakuma. Sige manang, awan problema iti dayta. Ay na, agyaman taman nakaawat kayo, ma'am. Basta si kama ng Irene. Nabayag kan nga agserserbi kanyak. Iso akas la pamilyang matante pangibilbilangak kan ka. Kaano ti panagawid mo? Inton bigat, ma'am. Inton bigat nga rodan nga itod ko titulong ko para iti asawa manang. Agyaman akmanan, Ma'am Cherry. Pimanaw gaya mo ni manang Irene. Wan, iso nga anusan tayo pa'y lang ada tayo ti agluto iti kanan tayo. Okay lang, mat manang. Magsiluto iti kayat na kanan. Una, kumusta ang matitrabaho? Nasaya at matmanang. Agpada kami ka ni Rico nga addan trabaho na. Maragsakan para kada kayo adwa. Thank you kadagiti amin a sakripisyom kanyak, manang. Saan mo na masapul thank you? Gaputa pagrebengak akas kabsat mo timang paadal kan ka. Manang, panagkunak. Awanan ti sa pulam iti biyag. Ngam, boyfriend laangan ti kurangkan ka. Ay, aday ta ka man ako nakon. Maalakit din. Agrubatan ta ang mga numaladaw tan iti trabaho ta. Uray maladaw ka kat okay laang mat, manang.
Siyak ti sana mabalin na maladaw. Iso nga rod nga grubwatan. Ada ka matgaya man, Rico. Sinapak ka talaga ti Simang Pet. Tailutuan ka, Cherry. Saan matama sampol nga ilutuan na? Amok ang mabambanog ka iti trabahom. Sakit awan ni Manang Irene nga agunay dito'y balay. Iso akayat kumat ti makatulong ken ka, ora iti basit lang nga banag. Agyaman na, Rico. Amom, kinagpaiso na. Apag gusto ti panaglutom. Ngamin, mabisina. Agtugaw ka nga roden. Tagi dasara kon. Sige man nga rod. Talagaan na banno ka, kan mabisina. Naglaing kagayam nga agluto, Rico. Talaga? Wen, nabsugak iti kasta unay. Manipod ita. Kanayon kan nga ilutuan iti malem. Iti kasta. Sana puro cup noodles ti kan ka na mitirabii. Ayun, anyang oras asumangpot ni Jana. Kanayon na maladaw nga agawid day jay. Kan mangmanganan iti ruar. Sige nga rod, siya konti aginaw itinanganan ta. Tas ikamot tinagluto. Saanan? Siya kong ti aginaw. Agina nakakit din, taamok ang nabambanog ka. Sigurado ka? Wen, basit labanag da ito ama itulong ko kan ka. Talaga ka ding awan namnamakan ka, Cherry. Naibagak matan kan ka, Ruel. Gayam lang ti pangibilbilangakan ka. Ngam sa anak nga agsardang, aging gaadinak maayat, Cherry. Agur-uray ka lang iti awan, Ruel. Aging nga awan makitak akaayan ayat mo. Sa anak tong agsardang. Mangbiro kakit din iti sabali a babae a pangibaw ingam iti riknam. Si kalaang ti ipit-pitik ti pusok, Cherry. Diyak kabaalan ti agayat iti sabali. Awan manan ni Jana. Kanayon latan adata ti agsangsangot tunggal panangan. Kanyang harod ngay. Sana bali ay. Tanaragsakak mat asika kanayon ti makasangok amangan. Ala, agtugaw kan tamangantan. Ay, madamag ko man. Asino tinakasursuruam nga agluto? Nasursurok iti inak. Nalay nga agluto ni nanang ko. Kasta ka di? Wen gayam. Agin inom ka di ti alkohol? Wen, sagpaminsan. No, adda okasyon kasyay. Apay? Napanunot ko ngamin. Ngawan mo trabaho tang agpadpada inton bigat. Kayat mo, taginom ta. O sige, mayat sa dayta na panunot mo Nabayagan ajak na ginom. Amom, Cherry. Manipod, nakipagnaidak dito yung balay mo. Asika ka na yung ti kasawa ka mangan. Inino ta na't nagtiriknakan ka. Anya ka din day tangay pagbagam, Rico. Agpaiso ti bagbagak, Cherry. Saan ko mat ang nagayatan da ito eh? Basta jakon malagip. No kaano anang rugi da ito yariknakan ka. At da ka di mat panagayat mo kanyak. Ha? Nukas pangarikan tay bagak madda. Kasano ni Jana? Saan ko nga yayatan ni Jana? Si kaitan tayan tiriknak. Batam kumatiimak, Rico. Agayata kon kan ka, Cherry. Ape akas lada pa kariribukam gayam. Ay, tsaka mo. Ngam nagdagsan tiriknak ita, Ella. Kat awan amok apang yibkasak iti da ito yariknak. Apay ngamin. Anya tinapasramak. Ella, ibagakan ka. Ngam awan ko mati pangibagbaga ang asabali. Anya ngamin dayta. Adda na pasamak kada kami iti boyfriend ni Jana iti Rabi. Anya?
Jak ingagara, Ella. Basta nagdaras ti pasamak. Kasano nga rod itan? Nagtungtong kayo ka di iti boyfriend ti kabsat mo? Saan pa'y? Gaputa ingagarak ti pimanaw anasapa ije balay. Hi, Cherry. Sabong para kan ka. Saan ang masapol nga ikanak iti sabong? Tinapasamak kada ta iti rabi. Lipat amon day chay. Nabartag talang. Saan, Cherry? Agayatakan ka. Jak kayat ang masakitan ti kapsat ko, Rico. Iso apang nga asim. Lipatan tan tinapasamak. Kan adaywan nakmatan. Cherry. Agpakpakaasi ak, Rico. Lipatan tan tinapasamak. Sige. No kaya't mo alipatan tanti na pasamak. Pumanawak nito balay mo. Nasaysaya at pay. Ngam agpakada ka kumaitikapsat ko. Aping agsangsangit ka na sang patag. Manang, pimanawan na Rico. Ha? Kat, aping agsangsangit ka. Diyak amo na niya tinagbasulakan ko na, manang. Nakisinan kanyak. Gaputa sa anak kanon nga ayaten. Anya? Wan manang. Ala, bay amon. Ado pa'y di ti maam-amom anasaysaya at alalaki. Saan mon asangitan ni Rico? Ngam ay ayatag unay ni Rico, manang. Kat nagsakit da ito, hingay naramid na kanya. Ita na ang day sakit amarikrik nam dyan. Patyak ama pukaw tumot na ang day ta. Makunkonsensya siya at itinaramid ko, Ella. Nakasaritam ka din ni Rico. Wan, imbagak alipaten na tinapasamak ka na kami. Kinunan na apumano ije balay. Ngamjak mo't namnamaan amakisina kinijana. Anya? Ita, napalalo a panagladladingit ni Jana. Isula unay ti pakakonsensya ak. Ang mga no talaga asikat ti ay ayatan ni Rico. Uray pa'y. Jak kayat apasakitan ti kabsat ko. Cherry, Anya aramidam dito'y. kaya't ko ngagsarita ta. Awanin ti rumbang apagsaritaan ta. Nakiwin na swasa kon kini Jana. Iti kasta. Nawaya kang agsublikan ka. Pasensya kan, Rico. Ngamjak maiturad akitaan ti panagsagsagaba ni Jana. Idin to adat na kat agragragsak. Amom ka di nga aging gaita. Kat miserable ti biyag na. Saan pa'y anak ka move on iti panangisinam kan kwa na. Pasensya kan, Cherry. Ngam saan kon nga ay ayatin ni Jana. Unfair mat kan kwa na. Na itultuloy met ti relasyon mi. Ngam sikat ilinahon ti pusok. Agpada kami lang kini Jana ngagsagsagaba ita. Rico. Anya tinagtungtungan nyo ka ni Rico, Cherry. Kaya't natagsubli niya. Nukasta, talaga asikat ti ay ayatan na. Agayatak mat kini Rico. Ngam napatpatag kanyak ti kabsat ko ngam iso. Jak kayat amasaktan ti kabsat ko, Ella. Ay, nagrigat mo tanti kasta ang sitwasyon mo. Gapu tayong palubos ko ngamin ang mapasamak ti kastoy. Ita, agpapada kami lakat nga rod ngagsagsagapa. Aging ga ita, saan pa'y lang nga ammo ti kabsat ko? Nga da napasamak kada kami, iti kaayan-ayat na. Kenjak kayat amaamuan na. Gaputa jak kayat nga agsakit tinakam na kanyak. Tuy pagayam mo, Cherry.
Agyaman pagayam Cherry, iti dayto apakasaritaam. Tao tayo laeng a masulisog. Ket no dayta ti desisyon mo, asaan ang maamuan ti kabsat mo, addaken ka dayta. Ket sapay la kuma, ta makalipat ng ti kabsat mo, ken kastamet ken ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Cherry, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Lee, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Eric at taga La Union. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Sandak akayat dagiti naganak ti babae nga ay ayatek. Aging gaadimtang ti gundaway, adjak ni namnama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Eric. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Aging kat kaano ka di nga ilimot ta ti relasyon ta, Bing. Aging gadyak makaturpos, Eric. No kasta, mabayag pa'y nga rod. Anya mabayag. Third year college kumatan. Mabiitan day tapan naguray, Eric. Talaga ka di asaan da ka apalubusan ang makiayan-ayat. Saan tagad adalak paykat nga rod. Nagrigat ti kastoy. Ngay lamlamang ta ti relasyon ta. Ti kayat ko, jay nawaya ako mga umay agpasyar iji balayo. Anong santa paylaang ti kastoy a sitwasyon ta, Eric? Nukas pangarigan maamuan da ngay ti relasyon ta. Ang mga nusandak akayat aparaken ka. Kaapay kumamat. Siyempre, may sakla nga manalon. Sanak ang nakaadal. Idinto tasi ka. May sakan to na nice. Ti kayat kuntulat na ti masurot, Eric. Awan ti makaisuro kanyak no asino ti ayatek. Pudno ka di ngay ayatan nak. Ay ayaten ka unay-unay. Nga uray may sakan to na nice. Ayaten kanto'y tinapudno nga oray may saak ton a nurse. Ket may sakalaang aman nalon. Intulod mo manan ni Beng. Wananang, ngamjak di manon ija balayda. Ang mga nuad dapay makakita kada kami. Kat kastalatan na kanayon. No apay anibing paylaang matikinayat mo. Paapay nanang. Anyat ti saan nyo akayat kinibing. Kasano no may santon a nurse. Hidinto ta sika kat may sakalaang aman nalon. Anya nga ti problema iti dayta nanang. Imbaga no sana kantong anderan. Saan mat siguro nanang? Saan mat akasta ni Bing? Sigurado ka. Wen nanang, nasingpet ni Bing. Sa dino ti papanam anak ko. Nakarubuhat ka mat. Adapay bagmaw. At dapapanan mi kinibing nanang. Sa dino. Mapan kami iti may sa beach ijay La Union. 1 year anniversary mi nga min ita. Imbag man tapalubosan dagiti dadakkel na. San namot nga imbaga mapan ag beach nanang? Imbaga na nga kikita da kadagiti classmates na. Ay, siyak ti madandanagan ka da kayaw. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo nanang. Ala, ay katagan anad kayo nga rod, iti papananyaw. Wen nanang. Nagatag lang ako. Maragsa ka na. Tasik ka ti kaduak ita, Eric. Uray siyak matbing. Awin gayam. Sakbay malipatak. Oh, ato'y ti regalok kan ka. Happy anniversary. Thank you. Ato'y matirigalok, Eric. Happy anniversary. Kayat ko, nga ijay ton balayo alukatam ti regalok ha. Sige,
Uray si kamat nga ron Ijay ton balayo alok tam ti regalo. O sige, no isuti ko nam. Ala, mapantang arud aglanguyan. Itay pa'y makadigdigo sa. Mabutangak, Eric. Kasano nagbunga tinapasamak ka data? San mat siguro? Italang mat nga inaramit ta ti kasjay. Uray pay. Kasano nagbunga tinaramit ta? Di kasar ka? Uwan angam. Kagura daklakit din nagiti dadakkel ko. Uray san ka matabaybayan? Dahak lang mat dito'y. Sapay lang ko mga rutag pay so adinak baybayan. Ikarik dayta, Bing. Anyati ko naman napatag-apagsaritaan ta, Bing. Eric, napasama ka ti pagbutbut ngag. Sana si Mang pati binulan ko. Ha? Kasano nga rodan? Anyat ti planom? Mabuti nga. Diyan amo ti aramidag. Agungat lakit di dagiti dadakkel ko. No anyati ko nam, agkasartan. Mabuti nga payamang ipudno ka dagiti dadakkel ko, Eric. Ibagam itan ta na sa papay. No anyati ko nada, nakasaganak amang ikalay sakin ka. Awan tumatlat ti papanan na, no saan ama amwanda. Kaya't mo ka di, takaduan ka amang ipudno iti amin. Saan, Eric? Amang ano niya pa'y ti maaramidakan ka. Syaklat tan ti mangipudno. Sige nga rod no kastati ko nam. Basta urayik ti awag mo Padamagan nak, apaman ama ipudnom kadagiti dadakkel mo ti kasasaad mo. Nanang, at ipudno kada kayo. Anya dayta anak ko. Masikugan ni Bing, nanang. Anya, saan ka di nga agad-adal pay laang? Imbaga, no saan da ka kagura dagiti dadakkel na. Mariribukan nakmat lang, nanang. Diyak amuno niya ti aramidag. Ay, no apay nga min nagdarasodos kayaw. At daditan, nanang. Masapul asangon mi itan ti amin. Anya nga ron ti plano ni Bing ita. Impod no na ka din kadagiti dadakkel na. Saan pa'y nanang? Ngam imbagak nga ipudnunan. Ururayak lang ti awag ni Bing. Kumusta, Bing? Hello, Eric. Impudno kun kadagiti dadakkel ko ama si Kuga. Kat nalaos ang pungtot da kanyak. Pagtaltalawan dak. Sumurot ak kanon iti lalaki nagpasikugahak. Anya? No kasta, umay ka nga roden dito'y balay. Umay na kumasukunan, Eric. Sige, sa dino ti pang sukunakan ka? Iti sigod na pang itultulod ang kanyak. Itulod ng tikapsat ko ijay. Sige nga rod, ita ka din. One. Ala, agrubatak nga roden. Bye. Isugayam ti kabsat ko ni Flor. Naimbag nga oras mo, Flor. Kastamat, Manong. Si kagayam ti ama ti sikog ni Manang ko. Wenading? Si kakuman ti makaamok ka ni Manang ko. Manong, saan mo ko maabaybayan? Ikarik daytakin ka, Flor. Saan ko abaybayan ti kabsat mo? Sige nga rodan, Manong, Manang. Agsubli ako ni Jabalay. Amang ano kayat mo nga itulod ni manang mo aging ga ijay balay mi. Tapno amumton ti pang pasyaram ken ko na. Agungat lakit di datatang kan nanang no agbayagak, Manong. Ala, Flor. Agsubli ka ni Jabalay. Awagan kan tulaangan iti sabali nga aldaw. No kayat mo ti umay agpasyar iti ayan da, Eric. O sige nga rod, Manang. Mapanakon. Dakalan ti tiyan ko. Ngampulos asandak man la kinumusta dananang kantata.
Iso ajak kayat nga agkasarta. Tamok asanda dumaray. Di kayat ko kuma. No agkasarta kat addada. Di ka kuman nagladingit. Tama nga makapadakas kin ni baby. Kasanumat ngamin. Kat talagan sa alinipat dakon. San na bale? Tao may nakalatamot paspasyaran ti kabsat mo ani Flor. Uray kas kasano. At damang ipadamag ken ka. Noon niya ti mapaspasama ken di balayo. Aging ka di ita. Sanda pa'y nga amo. No asino ti nakasikog ken ka. Imbaga kanon ni Flor amay sa aman nalon. Kat nagado ka no asauda. Ala, bay amlatan. Sana bale. Uray may sahak lang aman nalon. Tasan kamot abay bayan. Lalaki timpas ngay mo, Bing. Awan ka di pa'y ni Flor. Awan pa'y mat. Ngam amang ano pa umay day jayan. Amok amagagaran mo't lang ang makakita iti kaanakan na. Talaga nga taasan apagan ano dananang kantatang amakita ti apo ko da. Addan tula tagundaway nga umay damit siguro kitaan ti apo ko da. Manong Eric! Manang Bing! Ni Flor, Ha? ha? Kadwa na dagiti dadakkel mo. Kumusta ka, nanak ko? Nanang, tatang, imbag man tanakaumay kayo. Kaya't mi amakita ti apo ko, eh. Kahit itata nakapas nga ikan. Agawid tayon iti apo kumidje balay. Tatang, kasano ni Eric? Makamumot iti biyag na. Awiran ni nanang mo ti anak mo. Taituloy mo ti agadal. Anya? Ay, diyak kayat tatang. No kayat yung agawid ak ije balay. Kayat ko akadwak ni Eric. Anya? Kalpasan na pinapanaw dati anak da. Ita, tanagalakan. Umaydan subya na kaslaawan anyaman na. Nagalas mo ti ugali dan. Patsak matkid di asan nga umanugot ni Bing, nanang. Nasaya at mo't anusan nga umanugot. Yadayo dakit din kan katiputot mo. Hewan nga rod. Jak mat umanugot abasta maya dayo dalatan karnyak. Ay, rumbang laang anak ko. Sige nga rod, nanang. Agsubli ako di ospital. Nangalak lang iti pagsukatan ni Bing. Adda ka matgaya man, Manong. Wen Flor, mabalin mo matin ti agawid. O sige nga rod, Manong. Ah, mabit lang gayam. Anya ka ditim bagbaga dagiti dadakkel mo. Kaya't da nga yawid ni Manang. Ngam saan mat nga umanugot ni Manang. No saan nakaakadwa. Sigurado ka kadi asan nga umanugot ni manang mo? No saan nakakadwa? Amamok ni Manang, Manong Eric. Saan lakit di nga umanugot iti kayat datatang kan nanang. Sige nga rod. Katagyaman na, Flor, ah. Ala, mabalin mo ti agawid. Imbaglakit din. Tay manugot dagiti dadakkel mo aso muro tak dito'y balayo. Awan maramidan da Taiso di kayat ko. Jakmat kayat ti agawid dito'y balay no saan ka akadwa. Ala nga rod. Agina na kayo kini baby, ha? Tamapan ko ilabadag iti lalabaan ang naggapoy di ospital. Rabiin, Eric. Inton bigat ton. Agina nakakit dimat. Alas 5 gaya man iti agsapa. Bumangon na kidney. Tamapan kun ilabadag iti malalabaan ang naggapoy di ospital. Kalpasan na, mapanak to ni J. Talon. At kinahayad aklang. Tapnos saan amalukag dagiti aginak. Nagsapar kamutin nga aglaba. Ni bagat taon ti mangilaba kadagita. Siya kun tata. Narigat alabaan dagitoy. Kaasi lang ni Nana Bilen. Apay nga rod ang nagsapa ka nga aglaba.
Alas 5 pa'y laeng. Mapanak nga minijay talon ko, inton malpasak nga aglaba, tata. Mapan ka pa'y agkapay. Sakbay nga aglaba ka. Agkapi akton ijay balay mi, tata. Ala nga ron. Panawan ka pa'y dita. Isardang mo pa'y laan ti aglaba. Agkapay tapay. Intimplaan ka. Agkapay ka. Kabayatan nga agsarsarita ta. Anya ti pagsaritaan tayo, tata. Ti may papan kada kayo iti anak mi. Anya ti kayat yung asawan, tata. Napagtungtungan mi kani bagat iti rabi apalubusan da kayon iti relasyon yu iti anak mi. Makita mi ngamin no kasano ti panagayat ti anak mi kan ka. Mangipanagnag asaan mo abinaybayan iti podir mo. Agyamanak, tamaawat dakmat lang akamang ti pamilyayo, tata. Makita kan ka kat nagagat ka. Itultuloy mo ti kinagagat mo. Tapnure manalon ka laeng. Saan nga agbisin ti pamilyam? Uwan, tata. Nagsapa kamutan ang nagriing Eric. Nalabaan pa yung dagiti kunak alabaak. Bayam ditan, ta siya akong timang isampay kadagita. Isa ako na nabilin. Mabanog kayo laeng. Iso siguro akas talaunay ti panangisakit ken ka ti anak mi. Gaputa saan mo abanbanugan ti anak mi anya. San mo't nana? Ngam iparparik naklaeng tinalaos a panagayat ko iti anak yo. Tangay makita mi mo tinalaos sa panagayat mo iti anak mi. Palubusan na kayon iti relasyon nyo. Total, adamot la anak yun. Agyaman unay kada kayo, nana. Maragsakan na. Tanawat dakmat lang ang datatangkan nanang mga agbalin a manugang da. Wan nga rod. Kunaklakit din wag na nayon tigura da kanyak. Ngam, napatagak pa'y matlagayam kadakwada. Ketangay kayat da nga ituloy mo ti panagadal mo. Pagtutulungan tayo. Iti kasta, makalpas kamot lang iti panagadal mo. Tumulong akmet para iti panagadal mo, Bing. Ang yamanak no kasta, Eric. Talaga nga ay ayatan na. Nakalpas nga rod ni Bing iti panagadal na, ket nagkalay sa kamin, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Eric. Agyaman pagayam Eric, iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at met, tanalakalaeng ang naalukoy tirik na dagiti katugangam. At dangamin dagitay katugangan, nga uray anya ti aramidem, talaga asaan da ka akayat. Isu ama ko nakaswerte ka. Alang nga rod, sapay la kuma, tanaragsak ti panagdenayo nga agasawa. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Eric at taga La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para itira